Salam alaikum, Farouk Touel, développeur d'applications web. Dans cette série de vidéos, on va essayer de développer une application Main Stack. Qu'est-ce que c'est le Main Stack? Main Stack stands for M pour MongoDB, E pour Express, A pour Angular et N pour Node.js. Donc, l'application تاعنا راح يكون فيها un côté front-end اللي هو avec Angular et un côté back-end اللي هو avec Node.js TypeScript. Donc نستعملوا Express, نستعملوا Node.js, MongoDB pour le back-end, le front-end avec Angular. Et on va intégrer des certificats SSL au moment du développement de notre application, très important pour la sécurité de notre application sur le serveur. Donc, la première des choses, on va commencer à générer les certificats SSL. Donc, le dossier qui va héberger notre application, c'est Angular over HTTPS. نحطوه داخل le texte éditeur تاعنا. Un premier dossier SSL. Dans le dossier SSL تاعنا, on va exécuter deux commandes pour générer un certificat et une clé. Donc là, on va faire CTRL SHIFT P pour ouvrir le terminal. Dans le dossier SSL تاعنا, on exécute la commande OpenSSL request new key RSA 2048 bytes. On va ignorer le passphrase. On va générer une première clé temporaire avec l'algorithme 509 valide 365 jours, un an et un certificat. Il exécute la première commande, un questionnaire. Collez votre country name, collez Alger en 2 lettres, state ou province, collez Algérie, locality name Cuba, puisque là on a Cuba, تحية صحاب Cuba, organization name سميوها NG Algérie, unit DGL département génie logiciel, common name سميوها NG Algérie. L'email, c'est optionnel. La deuxième commande, c'est la commande qui va nous générer la clé finale. À partir de la clé temporaire qu'on a générée, une clé finale. Donc, temporaire, un certificat ou une clé. Ok, certificat fait un hash SHA-1 robuste 2048 bytes. Yes, 2048 bytes. Bon, je vous rapidement. Pour les curieux, SSL, certificat, l'algorithme TAO, l'algorithme RSA 2048, la clé elle est générée de ce certificat. Très bien. Donc, c'est côté certificat SSL. Voilà. بدينا بلي certificats SSL parce que quand on développe une application, peut-être qu'on va نستعمل une API externe تكون تمشى par exemple كيما تاع فيسبوك تمشى غير على HTTPS. انت تخدم في اللوكال لابي تاعك كي تبعتها برودكسيون ما تمشاش لو كان راك تخدم على HTTP. Donc il vaut mieux démarrer avec des certificats les Angular il les accepte ou le backend تاعك les accepte au début que مع الاخر يوليو عندك des problèmes, c'est par expérience هذه. Donc نخرجوا من dossier SSL تاعنا, on va créer un deuxième dossier make dir backend. ندخلوا هنا, on va initialiser donc le backend تاعنا npm init avec y. Donc là on a créé un fichier JSON. On va installer quelques packages. On a développé le TypeScript, donc on installe le TypeScript, npm install TypeScript. On va installer
TS Watch TSC Watch هذايا pour automatiser la compilation تاع le langage تاعنا TypeScript. Donc du moment que TypeScript c'est un outil de développement des contrôle D, c'est pas un outil de production puisqu'on va générer du JavaScript même TypeScript à l'aide de TS Watch. Donc c'est des outils de développement, on va les installer comme des outils de développement يقعدوا في local. Par contre في serveur واش يطلع le framework Express. Vous avez bien deviné على بالي هذا هو اللي راح يطلع le serveur npm install express. هذا هو l'express نinstaller comme une dépendance de production. Donc en même temps là qui t'installe express, je vais installer le front-end. Le front-end كيفاش rapidement donc نوريكم express t'installe. Donc on va profiter نزيدو même les types de express puisque là on a installé les packages types express. علاش هادوما les types pour divulguer les erreurs en phase de développement. On a besoin de voir les erreurs قبل ما نكومبيليو. Donc les types يعاونونا pour faire divulguer les erreurs تاعنا في اللوكال. مليك هادو هما لي تايب ستيبس. كملنا مع لو كوتي باك اند. دونك هنايا مازال une autre configuration mais j'aimerais bien lancer le côté front end باش نخليه يتنستالا ونعاودو نوليو rapidement le back end. Le front end قلنا نinstaller Angular. Comment installer Angular? Pour l'installation de Angular, on doit télécharger le Node.js version 14.8 et عندي installé déjà. Il y a un wizard هنايا télécharger همنا suivant installer sans problème. On doit installer l'Angular CLI. هذا يسهلكم. npm install en global Angular CLI. copier هذه روح للتيرمينال تاعنا par exemple هنايا ونكوليها لهنايا n'exécuter et t'installer le CLI qui va me permettre de générer des applications Angular. Donc هنايا je vais faire خاطر شو يقول لك installer le CLI global ومن بعد دير ingenu my dream applications. واش معناتها هنايا ننجم نستالي نوفيل ابليكاسيون Angular. انا ندير كيما هو ingenu front end الابليكاسيون تاعي نسميها front end باسكو خلاص سميتها باك اند تاع لو باك اند وهذا الفرونت ingenu front. هذا ما كان عندي دو كيستيونير يجوني لهنايا. لو بروميير على لي روت يقول لي اسكو فو فولي دي روت نقول له وي. quel genre de CSS style sheet نقول له CSS برك ونخليه. بون هنا انا نحبس الانستالاسيون وندخل في لو فرونت اند. نتوما خليو الانستالاسيون تكمل افيك npm مي انا نستعمل يارن بور فير فيت. يارن انستال ونخليها تيكزيكوتي. دوكا نولو التيرمينال الاول اللي فيه الباك اند حبسنا في الانستالاسيون تاع لي تايب. دوكا نكملو نسحقو. دوكا اون فا كونفيغوري تايب سكريبت avec ECMAScript. واش من ECMAScript يستعمل pour la compilation? Est-ce que 5 est-ce que 6? انا نقول له استعمل 6. pour ça لازم faut générer un fichier de configuration pour ECMAScript. يعني pour ça نستعملو TS config. هذا يجي مع TypeScript. c'est un package de compilation. non غلط. TSC init هكذايا. دونك هاوليك وكندخلو الباك اند نصيبو ان فيشي TS config. هنايا جو في دير كو ما نستعملش 5 نستعملو 6 ECMAScript 6. والروت دير تاعي سي ان دوسيي que je vais créer maintenant src. هاوليك جو في كونفيغوري هنا روت دير نقول له استعمل اقرا من src. اقرا لي فيشي تايب سكريبت لان نحطهم في src وكيم ابخي فات لي كومبيلي وحطهم في ان دوسي ديست. هايليك لا ميور مانيير دو كومبروندر واش راح يدير لو TSC enregistré. دونك بور تيست لو كان نكري ان فيشي
نسميه index.ts ونقول له compiler le fichier هدايا en JavaScript ندير له tsc compiler وندير entrée. Il va me créer un dossier dist على حسب ما قلت له هاوليك dist s'il n'y a pas d'erreur. نستنى شوية. ok هاوليك un dossier dist généré automatiquement avec un fichier index. donc avec la compilation من TS للJS هذه هي لا كومبيلاسيون. كملنا ومن بعد نشوفوا TS watch هذا كومون كونفيغوري باش هاد لا كومبيلاسيون اسرا فات اوتوماتيكمون. حنا نطابيو دي كود تايب سكريبت و لا كومبيلاسيون elle nous fait générer JavaScript automatiquement. هاي دونك هذه هي. donc في هذا الفيشي اندكس on va importer deux packages. عندنا HTTPS و file system. نديرو import all as HTTPS from HTTPS هايليك import all as fs from fs. هادو هما لي دو باكيج نخدمو بهم. عندنا كونستونت نعيطو لها بورت اللي تيقال 9000 بورت تاعنا HTTPS نديروه يديماري من 9000 وعندنا اون دوزيام كونستونت واسمها HTTPS options. هذا سي ان اوبجي اللي فيه اون فا ديفينير تاعنا السيرتيفيكات تاعنا اللي جينيريناه read fs غلط read file 5 هايديك يخرج من الدوسي باكاند ويدخل في لو SSL ويقرا لو srt.py هايديك والله كلي تاعنا لا ميم شوز fs read file 5 تخرج من الدوسي اوب SSL وتدخل وتقرا لو فيشي كي .py هايديك. هذا مكان هذا سي بور فايل سيستم. هاد لو باكاج هدايا il va nous aider à lire les fichiers physiques اللي عندنا في الراسين في الدوسي SSL هايديك. دوكا on va travailler avec le package HTTPS هاوليك https.create server ناخدو له HTTP بارامتر هذاك اللي كريناه تاع options ونقولوا له listen to بوغ هذاك اللي كريناه الفوقا ونسحقوا اون فونكسيون تاع اكما سكريبت 6 كول باك هايديك اللي تعطينا كونسول لوغ اوب كونسول لوغ. هنايا نضيفو سيرفر ستارت at port https localhost نخرجو من هنايا on va concaténer la variable port. هذا مكان نورمالمون هكذايا on peut tester si le serveur تاعنا va démarrer sur le port https localhost 2.9000. bon compiler الخدمة تاعنا tsc compiler. donc واش هو مكتوب في le fichier index.ts il va être réécrit في le fichier index.js كما راكم تشوفوا automatiquement. donc on va tester. كيفاش نتيستيو؟ نديرو نود ندخلو في الدوسي ديست تاعنا index هايليك server start at port https كيما حبينا 9000. très bien كملنا لو كود باك نروح نشوفو دوكا عندنا اون ايرور في Angular.
yarn install. Je sais pas où je suis comme erreur, mais معليش une fois خلاص l'installation de Angular, ça va pas nous empêcher de configurer le côté front-end تاعنا. في الفرونت اند تاعنا هاي لك bon le dossier تاع لي كلي راهو لك لهنايا. On va créer un fichier نسميوه proxy.json. هايليك dans le fichier هدايا نحطو هاد le script هدايا. c'est le port HTTPS qu'on a configuré تاع الباكاند تاعنا. دونك لما نقولوا الانجولار لازم تقرا l'adresse proxy من هاد le fichier هدايا تقراها au moment du démarrage. لازم تقراها منها. on va définir le chemin URL هاوليك هنايا. لو كان رانا في une entreprise في بلاص لوكال هوست نستعملوا الاي بي تاع لو سيرفور تاعنا. هايليك دونك و deuxième commande هنايا نقولوا له au moment du démarrage في package.json qui démarrer l'application Angular, elle doit prendre en charge, on va remplacer cette commande بهدية, elle doit prendre en charge le fichier proxy.json هاوليك اللي كريناه. Elle doit prendre en charge le certificat, la clé et le certificat. هايليك هكذايا quand on va faire démarrer l'application Angular, elle va démarrer sur du HTTPS. Mais espérons qu'on peut faire la démonstration s'il n'y a pas des erreurs d'installation. Ça dépend des fois l'installation qu'on nous fait des erreurs. Il faut réessayer d'installer l'application Angular. En tout cas, en général, on a vu comment installer l'application. Donc, sinon, هما tous les étapes pour démarrer l'application backend. On a un dossier backend pour sur du HTTPS, le port 9000 à 8 انا شفناه déjà هاوليك. ou le côté front-end de l'application Angular sur le port 4200 par défaut, mais il va démarrer sur du HTTPS. Donc le livre Hadaya, c'est formation main, un livre de référence par rapport aux vidéos les il va être téléchargeable aussi ou il est open source Inch'Allah comme référence dans les vidéos Hadaya. Il y garder معاه خاطر c'est pas évident de se souvenir les commandes comment faire cette configuration. Donc c'est bon, l'installation راهي تمشات. نديرو npm start. Donc cette commande elle est exécutée. Il a pris en charge le fichier proxy JSON et les certificats qu'on a créés. Et on peut tester. Angular, c'est du Angular 10. C'est la dernière version. Normalement, à l'heure de l'enregistrement, j'ai téléchargé la dernière version de Angular 10. On peut voir la compilation. Normalement on classe la compilation. نراو يستعمل في الموتور Eve, nouveau moteur. Donc le cas je vais
copier l'URL هذايا copier ونروح نحل une nouvelle fenêtre هنايا ندير coller ok advanced voilà une application Angular qui supporte le protocole HTTPS ou le backend تاعنا. Dans la prochaine vidéo c'est normal on va installer la base de données تاعنا MongoDB, on va installer l'API تاعنا, on va connecter Angular, un formulaire d'enregistrement, un formulaire de login, un formulaire pour poster faire des posts et faire des commentaires et toute une application front-end back-end sous HTTPS. Merci beaucoup, à la prochaine vidéo Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala.